फाइनाली सांग मैंने जहाँ अपेक्षा करते जो अंत घटी तो कौन कि ना जो यूट्यूब रे जो मोनेटाइज पर जो $10 है जो गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करने को हुए माने अधिका तो डॉलर हो सारी किंतु अप्लाई होती तो आज गूगल माने काली गूगल एडसेंस पिन अप्लाई हो सारी तो आज जेहेतु माने यूट्यूब तरफ मेल आसला जे कि माने आपण पिन पठे दिखाई तो पठे सारी बहुत खुशी तो सही खुशी में बाहर जीवा कौन आनी से खुशी में बाहर माने कि चिकेन आने आज बहुत खुशी तो से चिकेन आने बाकी रहा पैसा आसबार अच्छे सपोर्ट करूँ कौन सामने एपर्तंत यूट्यूब रु पैसा आसनी तो आसो बोली शुणिकी माने आम चिकेन फिकेन आनिक सब आम खर्च कर सारे एपर्तंत पैसा आसनी तो आसो बोली तो गोटे आशा अच्छी हौ हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाल तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरांग चिकू लाइफस्टाइल तो चलतु आज एक सुंदर वीडियो स्टार्ट करवा जदि मो चैनल को एपर्तंत सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनी आ बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँफल कि मुझे न्यू वीडियो पोस्ट करी आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुँच पार चलतु देरी करवानी आज सुंदर ब्लॉग स्टार्ट करवा। पलू बाबू ए रे चलुलु चलुलु तू चल पार्नु साइकेल हाँ चल पार्नु हाँ चल पार्नु पलैलु कौटी पलैलु धीरे 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 जापरूनी धीरे 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 जीव धीरे धीरे जा धीरे धीरे जा धीरे धीरे जा धीरे धीरे पाखक अनेक जा पाखक अनेक जा अनेक जा अनेक जा धरिकी जीवु धरिकी जीवु धरिकी जीवु पड़ी जीवु कौटी अच्छु खोजुचु कौटी जाइए मुझे जानी कौटी पड़ेला कौटी पड़ेला लो बाबू धीरे जा से नानी को जाइए कौन अच्छी देखन यही भाई देखा 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 एबाटा 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 हे उपरे उपरे चल देखियो चल कहीं लो बाबा लु सेटिकी जाई परिबनु सेटिकी जाई परिबनु किमे जीवु हेटिकी सेटिकी जाई परिबनु केते ऊपर देखुछु केते ऊपर देखुछु चढ़ुन जाउन मु नहीं परिबनु केते ऊपर दितला ऊपर जाई परिबु ना यही छात ऊपर रो जीवु माने सेही छात ऊपर जाई परिबु ना जाई हबो ना सी भाई पळै जाइए हेबाट पळैलानी सेपटर पळैलानी बा देखिबा सेपटर पळै जाइथो सेपटर पळै जाइथो बुझिल आउ सेपटर पळै जाइथो देखिबु रो भाई उल्ले सैलानी
ଆଉ ଲେ ଆସିଲାଣି ବା ତୁ ଯେବେ ଯାଇପାରିବୁନି ନା 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 ଯାଇପାରିବୁନି ସେଇଠୁ 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 ମୁଁ ନେଇଯିବା ମୋ ହାତୁକା ଏବେ ତୁ ପଳେଇ ଆଦି କୋଉଠି ଦେଖିବା ବାବୁ ଏ କି ଗଛ କହୁଥିଲୁ କି ଗଛ ଇଏ ସବୁ କି ଗଛ ଟିକେ କହିଦେନି ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ଅଛି ବାବୁ ଆମ ଉପର ଘର କାହିଁକି ସେଇଠି କହିଦେନି ଟିକେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଉପର ତଳ ତାଲା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଉପରଟା ହେଇ ଘର ହେଇଛି ଦେଖା ହେଉଥିବ ଏଇ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପର ଘର ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ବାଡ଼ି ଆଉ ନା କ'ଣ ବାବୁ ଘର କୋଉଠି ଲୋ ଏଇଟା ଉପରଟା ହଁ ନେଉଛି ହାଇ ଭାଇ କାହିଁ ଭାଇ ହେଠି ହେଇପା ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ହାଇ ଉପରେ ଉପରେ ଦେଖିଲୁ ହେଇ କାହିଁ ଗଲେ ହାଇ ହାଇ ଭାଇ 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 ଉପରେ ତୁ ଏଠିକି ଯାଇପାରିବୁନି ଯାଇଥିଲେ ବା ସେଠିକି ଆଇଲେ ଯାଇଥିଲେ ଆଇଲେ ବା ସେଠିକି ବୁଝିଲେ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି ତ ସେଠିକି ବୋଉ ତୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ତୁ ଯିବୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ଯିବୁ ଅନାନି ଭାଇ ଆସିନେ ଯିବୁ ହେଲା ଆଉ ତୁ ଏଇଠି ବା ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖିବା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବୁନି ସାପ ସେଇଠିକି ଯିବୁ ସେଇଠିକି ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇ ସାଥ ଡାକ ଡାକ ଭାଇକି ଡାକ ବା ଯିବୁ ଆମ୍ବା ଶୁଣୁ ତୁ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ଯିବା ଏବେ ହଉ ଯିବା ଯିବା ପଳେଇଆ ହଉ ଯିବା ଆସୁନୁ ଯାଇକି ଭାଇ ବାବୁ କ'ଣ ପଢୁଛୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନାନୀ ନାନୀ ଆଜି ଟିଉସନ ଯାଇନି କି ଆଜି କି ବାର କି ବାର ରବିବାର କ'ଣ ଦେଖୁଛି ସେ ପାଠ ପଢିବୁ ଆଉ ପଢୁନୁ ଏପଟକୁ ପଢ ଲାଇଟିକି ପଢ ପାଠ ପଢିବୁ ABCD କି ସर ABCD ପଢୁଛୁ ନା କ'ଣ ପଢୁଛୁ ତୋର ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦରକାର ତୋର ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ନେ ତୋର ଗୋଟେ ପେନ୍ ନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାତା ଦଉନୁ କାଲି ଯେଉଁ ଖାତା ଦିଆ ହେଇଥିଲା କାହିଁ ଖାତା ଗୋଟେ ନେଇଆ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତାହା ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ତ କ'ଣ କି ନା ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ମନିଟାଇଜ୍ ପରେ ଯେଉଁ $10 ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ ଆଡସେନ୍ସ ପିନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହୁଏ ତା ମାନେ ଅଧିକା ତ ଡଲାର ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲାନି ତ ଆଜି ଗୁଗୁଲ ମାନେ କାଲି ଗୁଗୁଲ ଆଡସେନ୍ସ ପିନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇସାରିଛି ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ ମେଲ୍ ଆସିଲା ଯେ କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍ ପଠେଇ ଦିଆହେଇଛି ତ ପଠେଇ ସାରିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ବାବୁ କ'ଣ ଆଣି ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ମାନେ କିଛି ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ପଇସା ଆସିବାର ଅଛି ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଣିବା କ'ଣ ଆଣିବା ଆଣିବା ଆଉ ତ ଏଇସବୁ ଶୁଣିଲେ ଫାଇନାଲି ଭାଇକୁ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ଏମିତି ଆଗେଇ ଯାଉ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ମୁଁ ବାହାରୁଛି ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ରହୁଛି ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ ତୋର ଖାଇ ଦେଇଛୁ ନା ହଁ ତୋର ଖାଇଦେଇଛୁ ଆଉ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଉ ଦେଖ ମାନେ ବାବୁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆଣେ କ'ଣ ଆଣି କ'ଣ ଆଣି ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ତ ଫାଇନାଲି ବାହାରିଲେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ନା ସେ ବାବୁ କାଢ଼ି ଦେଲା ସେ ଗୋଟେ ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ଆସିଗଲା ତେବେ ରୋଷେଇ ହେବା ବାକି ରହିଲା ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି ଚିକେନ୍ ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଲା ଇଏ କର
ତାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗରମ ହାଡ଼େ ଭାତ ମୁଁ କାଢ଼େ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଆସିନି ତ ଆସିବ ବୋଲି ଶୁଣିକି ମାନେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଆଣିକି ସବୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଆସିନି ଆସିବ ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି ହଉ ଫାଇନାଲ୍ ତ ଚିକେନ୍ ଆସିସାରିଲାଣି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଦେଖିବା ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ଖେଳ ହେଉଛି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସେକେଣ୍ଡ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ଟିକେ ଖେଳ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବା ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଲଗେଇକି ଖାଇବା ଆଉ प्रथम स्टेप पड़ेगा हाँ पियाज आगे पड़ेगा पे किए खाइयो कौन आउ किए खाइयो बापा खाए गांडू खाइयो आउ किए खाइयो माँ खाइयो आउ किए खाइयो आउ गांडू खाइयो दी जन खाइए पियाज पुड़ पुड़ खाइए नहीं खाइए नहीं अंडा सर ने खाइए ओ पियाज पड़ी पियाज टे हेला पर मसला पके आओ ना कौन अल्प है आसला ओह टे लुण पकड़ सीझी जाओ कौन जानू लुण पका ठीक जानी लुण पकड़ सीझी जाओ इजी आउ टे लुण पकड़ इजी जाओ गरम है कि सीझी जीवा माँ जानी नहीं माँ जानी नहीं हाँ जानी पारनी माँ कौन करे चिकेन पूरा रेडी बाबू देखा कौन गरम हेला बाबू ए खाइया ना खाइया बर्तमान चिकेन पूरा रेडी बाकी खाइया आओ ओके खाई सारे चिकेन खाइल आ खाइबू मो सांगर खाइबू आ खाइबुनी खाइबुनी माँ सांगर खाइबू माँ सांगर खाइबू टे खाइदे खाइदे खाई सारे मो सांगर खाइबुनी आ खाइबुनी आ खाइबुनी खाइबू तो ओ खाइबू बाकी सब खाई सारे मुझे बाकी अच्छी खेल देखुनी हाँ जाऊँ चिकेन टे खाइमी तुम सब खाई सारे खाई सारे मुझे अच्छी खाईदिए फाइनाली माने तो रोषे फुषे सरी जाता फाइनाली सब खाई सारे मुझे खेल देखुनी यही मुझे खाईदे भोजी एंड हम
फाइनाली ब्लॉग टी एंड करछि आपण मान जदि भल लागता लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे जम्मार भूलिबेनी फाइनाली सांग माने ब्लॉग टी एंड करछि लव यू ऑल जय जगन्नाथ पुणी आपण मान सह देखा एक नया ब्लॉग रे से पर्यंत रहउछि बाय बाय।